अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। मुफ्ती शाहनवाज केस के हवाले से आज की अपडेट्स आपके सामने रखनी है। कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी आपको बतानी है, और साथ साथ ये आपको बता दूं कि जो पॉलीग्राफिक टेस्ट थी वो अगले 3 दिनों में आने वाली है, जिसका सबको इंतजार है और जिसमें बहुत सारे केसेस का खुलासा हो जाएगा। आज जब मेरे दोनों तरफ के लॉयर से बात हुई और उसके बाद दोनों तरफ की फैमिली से भी बात हुई, तो दोनों ने कहा कि केस अभी जहां पर था वहां पर रुका हुआ है। लेकिन इसमें एक जब केस या ऐसे मामलात सारे रुके होते हैं तो फिर आप परसेप्शन के ऊपर बात करते हैं, और वो परसेप्शन ये है कि इस केस के जो हालात बदल रहे होते हैं या इस केस के जो मामलात बन रहे होते हैं वो क्या बन रहे होते हैं। तो कोशिश की कि मुफ्ती शाहनवाज साहब से बात हो सके। तो मुफ्ती शाहनवाज साहब से जब बात हुई, उनके एक बड़े करीबी दोस्त के थ्रू उनसे रब्ता किया और उनसे बातचीत की, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह फरमाया कि अब मैं बेल नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि अपने लॉयर को भी हिदायत जारी की कि मेरी जो बेल पटिशन है वो अब अदालत में बिल्कुल दायर ना करें। मैं अब बेल किसी सूरत नहीं लूंगा। अब कानून खुद मुझे छोड़ेगा और बाइज्जत मुझे खुद रिहा करेगा, और जिन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया है वो सारे मुझसे माफी मांगेंगे, नहीं तो तब तक मैं जेल में पड़ा हूं। कोई बेल पटिशन नहीं दूंगा। आप जो डीएनए टेस्ट करवाना चाहें, जो मजीद और कोई टेस्ट करवाना चाहें आपके पास हैं। मुझे अगर मेरे दिमाग के अंदर भी कोई सेंसर्स हैं, अगर वहां से भी आपको कोई चीज पता चल सकती है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन अब बेल पटिशन कोई भी है वो मैं फाइल नहीं करूंगा। आई एम रेडी फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने इतनी तज़ीक बर्दाश्त की है, लिहाजा मैं अब तैयार हूं। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट इसमें सामने आई है। मुफ्ती शाहनवाज साहब के जो कुछ करीबी दोस्त हैं या जो मेरे सोर्सेज से मुझे खबर पता चली है, इन्होंने अब ये स्टांस लिया है या आने वाले दिनों में इस बारे में ये बात करने जा रहे हैं कि आया कि वी विल गो अगेन फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन, कि आया मुस्कान के साथ वाक़तन ज्यादती हुई भी है या नहीं हुई। क्योंकि ये भी एक परसेप्शन बनाई जा रही है, या मार्केट में ये भी खबरें और डिस्कशंस आ रही हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं मेडिकल ऑफिसर और गायनाकोलॉजिस्ट को पैसे दे दिए गए हों और ज्यादती हुई ना हो। दिस इज व्हाट जो मुझे मुबैना तौर पर बातें बताई गई हैं उस मोहल्ले से, मुफ्ती साहब के मोहल्ले से, या फिर मुस्कान के मोहल्ले में जो लोग बातें कर रहे हैं, जो लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, वो असल में ये हैं कि आया वी हैव टू गो अगेन, कि हुई भी है या नहीं हुई। ये भी बताया जा रहा है, ये जो एक इसका पस मंजर बयान किया जा रहा है वो ये है कि मुफ्ती शाहनवाज साहब चूंकि मदरसा चलाते थे और मदरसे के साथ साथ वो प्रॉपर्टी का काम भी करते थे और गाड़ियां सेल आउट करने का भी काम करते थे, यानी गाड़ी ली और दूसरे को दे दी। तो इस दौरान उनके पास अच्छी खासी अमाउंट आती थी, और जब वो अच्छी खासी अमाउंट आती थी तो उनके काफी दोस्त बनते थे, और उस दौरान कुछ दोस्त उनके खिलाफ भी हो गए। तो वो जो दोस्त उनके खिलाफ हुए, चाहे वो प्रॉपर्टी के बिजनेस से खिलाफ हुए या फिर जो कारों के बिजनेस करते थे उससे खिलाफ हुए, उन्होंने इस चीज को इस्तेमाल किया है अपने मुफाद के लिए और मुफ्ती साहब की जो रेपुटेशन है उसको खराब करने के लिए। ये एक जर्नलिस्ट ने मुझे बताया जो पिंडी बेस्ड है, और उस जर्नलिस्ट के बारे में भी सवालात उठाए गए हैं जो इफ्तिखार खटक साहब हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को रिपोर्ट किया। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं, ये भी परसेप्शन बनाई जा रही है, ये मार्केट में डिस्कशन हुई है, वो ये है कि शायद जो खटक साहब हैं, जो इफ्तिखार खटक साहब हैं, जिन्होंने पहला इंटरव्यू किया, उनको इस्तेमाल करके इस वीडियो को और इस पहले इंटरव्यू को वायरल करवाया गया। और वायरल करवाने के बाद पहला ये एम्बिशन रखा गया कि मुफ्ती साहब को किसी तरह से फाइनेंशियल सेटलमेंट पर लाया जाए, उन पर इतना दबाव डाला जाए कि ये खबर मीडिया में आ जाएगी और बड़ा हंगामा हो जाएगा, और उस खबर के थ्रू मुफ्ती साहब पर दबाव डाला जाए और दबाव डालकर उनसे कोई रकम निकलवाई जाए। ये पिंडी बेस्ड कुछ साफियों ने मुझे बताया है। ये गैर मुसद्दिका ज़राए हैं, ट्रस्टेबल नहीं है, लिहाजा इनकी तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, ये सारी बातें हैं जो मार्केट में हो रही हैं। तो जब मुफ्ती साहब उस सेटलमेंट पर नहीं राजी हुए क्योंकि वो अमाउंट बहुत ज़्यादा थी, तो उसके बाद खटक साहब ने इंटरव्यू वायरल किया, और खटक साहब का इंटरव्यू जब वायरल होता है उसके बाद जो मीडिया ने जब इस केस को पिकअप किया तो फिर दोनों तरफ की पार्टियां, दोनों अफ्रीकन स्टक हो गए कि ये हो क्या गया है, कितने बड़े लेवल का ये केस बन गया है कि सीपीओ साहब भी घर आ रहे हैं, मुफ्ती साहब के यानी जियो टेलीविजन भी इसे कवर कर रहा है, ARY पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन मीडिया कवर कर रहा है, सोशल मीडिया ने इस पर तहलका मचा दिया है, यूट्यूबर्स अभी तक इस केस को फॉलो कर रहे हैं, और इस केस की जो हाइप है वो किसी भी सूरत बैठने का नाम नहीं ले रही। तो उसके बाद मुबैना तौर पर दोनों फैमिलीज एक बार दे गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड कि ये असल में हो क्या गया और ये हम कर क्या चुके हैं। उसके बाद जनाब केस की कार्रवाई चलती है, मिस इशरत की भी बेल हो जाती है और पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो जाता है, और पॉलीग्राफिक टेस्ट की 3 दिनों में रिपोर्ट भी आ रही है।
اور جو دونوں طرف کے لائرز ہیں ان کی جو ٹون ہے وہ بھی کافی دھیمی پڑ جاتی ہے. شروع میں جو اگریسو تھے وہ اگریشن نہیں رہتا اور وہ دھیمی پڑنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیس اب جس مقام پر آ چکا ہے, مجھے ایسی خبریں ملی ہیں, ہو سکتا ہے غلط ہوں آنے والے دنوں میں, یہ مصدقہ نہیں ہے, لہٰذا میں آپ کو یہ پھر عرض کر رہا ہوں, مصدقہ نہیں ہے کہ آف دا ریکڈ دونوں فیملیز کے درمیان کوئی نہ کوئی ڈسکشن بھی شاید جاری ہے, اور شاید پولیگرافک ٹیسٹ کو بھی منظر عام پر نہ لایا جائے, اور شاید یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی آپس میں سیٹلمنٹ اور کوئی معافی تلافی والی جو بات ان کے لائر پہلے بھی کر چکے ہیں مسکان کے, یہ شاید معاملہ اس طرف جائے گا. یہ ایک جو خبر ہے وہ بہرحال گردش کر رہی ہے. لاسٹ جو میں نے ویڈیو کی تھی کہ مفتی شاہ نواز صاحب اگر خود بری ہو جاتے تو کیا اس کے بعد بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس پر وہ کیا سٹانس لیں گے, یا اس پر مدرسہ کیا سٹانس لے گا, اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ مفتی صاحب تک یہ خبر پہنچائے گی. اس ویڈیو کا بھی ذکر کیا گیا تو مفتی صاحب نے واضح طور پر کہا کہ پہلے تو دوبارہ سے یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ از اٹ شور اینڈ کنفرم کہ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, کیونکہ جو گائناکولوجسٹ کی رپورٹ ہے اس میں وہ لکھ رہی ہے کہ دیر از نو ڈسچارج, کوئی سمٹمز خون کے بھی نہیں ہیں, اور چونکہ بلڈ ٹیسٹ جب ہوتا ہے تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی نشہ آور چیز پلائی گئی ہو تو بلڈ ٹیسٹ میں جو جج کا فیصلہ اس میں لکھا گیا ہے کہ میڈیکلی ثابت نہیں ہوا کہ اسے کوئی نشہ آور چیز پلائی گئی تھی. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو جے آئی ٹی کی جو تحقیقات تھی وہاں پر جو مدرسے کی طالبہ موجود تھی وہ یہ کہہ رہی ہیں ان طالبات کے مطابق, جو شاید آنے والے دنوں میں کورٹ میں بھی پیش کیا جائے گا ایز این ایویڈنس, ان طالبات کے مطابق مدرسے میں باقی بچیوں کو بھی اصل میں پودینے کا قہوہ موسٹلی پلایا جاتا تھا. دیٹ واز اے نارمل پریکٹس ان مدرسہ, کیونکہ کھانا کھانے کے بعد چائے نہیں ہو سکتی تھی تو اس کے برعکس انہوں نے ایک طریقہ نکالا تھا کہ پودینے کا قہوہ مدرسے کی اسٹوڈنٹس کو پلایا جاتا تھا. تو مسکان کی چونکہ گزشتہ دنوں میں طبیعت زیادہ خراب تھی اس سارے معاملے سے پہلے, تو اس دوران مسکان کو کثرت سے وہ قہوہ پلایا گیا, اور بہت ساری اسٹوڈنٹس نے خود بھی شاید کہا ہے کہ ہم نے بھی اپنا قہوہ کئی بار مسکان کو پیش کیا تاکہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. اب یہ کیس اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے, جیسا جیسا ہم سوچ رہے تھے کہ پروسیڈنگز بڑھیں گی تب تک معاملات سیٹل ہوں گے, لیکن اب مفتی شاہ نواز صاحب واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ضمانت کی درخواست نہیں دوں گا, مجھے کوئی باہر آنے کا شوق نہیں ہے, میری جو تصدیق ہونی تھی وہ ہو چکی ہے, اب یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اور اب جو مسکان کی والدہ ہیں اور مسکان کی جو فیملی ہے ان کے جو انٹرویوز تھے ان کی بھی تھوڑی کمی ہو گئی ہے, اور میڈیا ہائپ کو تھوڑا سا کوشش کی گئی ہے کہ کم کیا جائے, اس دھول کو, میڈیا کی دھول کو بٹھایا جائے, لیکن یہ بڑی زیادتی ہوگی. یہ زیادتی ہوگی ان سارے لوگوں کے ساتھ جو اس سارے کیس کو فالو کر رہے ہیں, مدرسے کی ساکھ کے ساتھ, ایک بچی کے ساتھ, کیونکہ پاکستان خواتین کے حوالے سے خطرناک ترین ملک سمجھا جاتا ہے, اور اگر بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کو چھپایا گیا یا آنے والے ٹائم میں چھپایا جائے گا, بہت سارے سوالات کھڑے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.